dear friends. Halo teman-teman terkasih. I believe God has a wonderful word for us today. Saya percaya Tuhan punya firman-Nya yang luar biasa And if hari we look in ini. the word, Saat saudara lihat pada it gives a firman-Nya, clear direction to our life. akan membawa arahan yang tepat pada The hidup word kita. of God Bahwa firman should be Tuhan our direction. seharusnya menjadi arah kita. So let's go into this. Kita masuk pada ayat In ini Isaiah 54 verse 17. di dalam Yesaya 54 ayat yang And it ke-17. says here, no weapon formed against us shall prosper. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. And it says, and every tongue which rise against you shall be judgment, Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan shall be condemned. akan engkau buktikan This salah. is the heritage of the servants of the Lord. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. And the righteousness is from, says the Lord, far from me. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. So I believe God is righteous. God is there for those who do the will of God. Saya percaya Tuhan adalah kebenaran dan ada bagi mereka yang percaya No pada Tuhan. weapon formed against you shall prosper. Tidak ada senjata yang ditempa terhadap kita yang akan berhasil. How to be righteous? Bagaimana untuk Be menjadi washed by the benar? blood. Dibasuh oleh Be darahnya. walking in faith. Berjalan dalam iman. And not faith without deeds, but faith with deeds. Bukannya iman tanpa perbuatan, tapi dengan And that's not perbuatan. giving out good food. That's not a deed. Bukan hanya membagi-bagikan makanan, bukan itu No, saudara. but bringing Jesus, bringing new life, Bawakan Yesus, bawakan bringing healing, kehidupan, bringing bawakan deliverance, kesembuhan, bringing miracle, pelepasan, bringing the mujizat, power. bawakan kuasa Tuhan. Paul says, I don't come with nice words, but with the power of the Holy Ghost. Paulus katakan, aku tidak membawa kata-kata yang manis, tapi These kuasa days, Tuhan. people want to bring a candy bar and give good food, but that's not what the Bible teaches us. Hari ini banyak orang hanya membawa permen atau makanan, bukan itu inti Don't pengajaran try to buy saudara. people to come to Christ, Jangan coba membeli orang untuk datang pada Yesus. but be Christ. Tapi jadilah Put on seperti Christ. Kristus, kenakanlah If Kristus. Christ lives in you, Kalau Kristus hidup di dalammu, you will look at the Master, saudara akan lihat the Tuhan one who kita fulfilled it all on the yang sudah cross, menggenapinya di atas and kayu you will be salib. more and more like Dan Christ. saudara akan menjadi serupa Not that seperti we're Kristus. Christ, Bukannya kita But we Kristus. have maybe 30% or 40%, we become changed to 70 to 80 to 90%. Dari hanya 30-40% kita menjadi 80-90% serupa Until dengan you're in Kristus. heaven and you're going to have a new clothing on. Sampai saudara masuk ke dalam surga dan didapatkan jubah yang So baru. come on. Jadi ayo, If you want to be protected, kalau saudara mau dilindungi, be in Christ. adalah di dalam Kristus. Every virus and every disease and every power and every authority must bend down for Setiap Christ. virus atau penyakit harus tunduk pada Kristus. Look at this. Mari kita lihat ini. Isaiah 53 verse 5. Di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So here we see Jadi di sini kita melihat that he paid it all for us. Tuhan sudah genapi tebus semua untuk But then we kita. should not wander off from the Lord. Dan kita tidak seharusnya menyimpang dari We should Tuhan. come back to the Lord. Kita harus kembali kepada See, we Tuhan. like to have religious services. We like to have all kinds of things. But at the end, we're not following Christ. Kita suka dalam ibadah agamawi, tapi pada akhirnya kita tidak mengikuti Look at this Kristus. verse in verse 6. Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Yesaya 53 ayatnya yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. See, we all have our own opinions about the Lord or about the Word. Kita semua punya opini kita sendiri tentang Tuhan dan firman-Nya. And we can add words or leave words out. Kita bisa tambahkan dan Or hilangkan what we find kata-kata. important, what we don't find important. Apakah yang kita temukan penting atau yang tidak penting menurut But kita. I'm sorry, Tapi maaf you go saudara, astray. saudara sudah Take the tersesat. right course. Ambil arah yang benar. Take the course of Jesus. Ambillah arahnya Jesus is Yesus. the author and the finisher. Yesus adalah yang memulai dan yang Let us mengakhiri. put Jesus number one. Mari kita tempatkan Put Yesus God nomor number one in satu. your life. Tempatkan Tuhan nomor satu. No damage
damage can hit you. Tidak ada kerusakan yang dapat No menimpamu. storm can destruct you. Tidak ada badai yang bisa Because it's the promise of menghancurkanmu. Jesus. Karena inilah janjinya Whoever builds Yesus. his house upon the right foundation, Siapapun yang membangun rumahnya di atas when the storm fondasi yang comes, tepat, will not be destructed. saat badai datang dia tidak akan But if you hancur. build upon the sand, Tapi kalau dibangun di atas what does it pasir, mean? The apa sand. artinya? Pasir. You change the word according to your feeling and opinions. Saudara ubah-ubah firman sesuai opini atau You perasaanmu. try to find preachers that comfort you and tickle your ears. Saudara mau mencari pengkhotbah yang pesan-pesannya menggelitik You try to telingamu. find social clubs. Saudara mencari klub sosial. But one thing go wrong. Tapi satu hal yang You don't have salah. the power and the protection. Saudara tidak punya kuasa dan This perlindungan time we itu. need the protection of God. Waktu-waktu ini kita sangat So perlu my perlindungan brothers and Tuhan. sisters, Jadi saudara-saudariku, Wake up! bangunlah. Wake up! The Bangunlah. devil is going like a roaring lion, Si iblis seperti singa yang killing mengaum, many people. membunuh banyak sekali But orang. you be different. Tapi saudara akan berbeda. You rise up in the power of God. Saudara bangkit di dalam Put kuasa on the Tuhan. full armor of God Kenakan and seluruh be the warrior perlengkapan of God. senjata dan jadilah Let's prajurit pray. Tuhan. Mari kita Heavenly berdoa. Father, Bapa we surgawi, declare kami thy nyatakan power, kuasamu, thy love, kasihmu, thy sound of dan mind, ketertibanmu. new warriors will rise up. Oh, dan prajurit baru itu akan bangkit. And they will not be deceived anymore. Dan mereka tidak akan tertipu They lagi. will walk with you. Mereka akan berjalan They will connect bersamamu. with you. Mereka akan And tersambung they denganmu. will listen to what you say. Dan mereka akan dengarkan And apa fulfill perkataanmu. what you say. Dan menggenapi yang Thank menjadi you, kehendakmu. God. Terima kasih A Tuhan. new time is happening now. Waktu yang baru sudah terjadi saat ini. God, Tuhan, shine in their life, strengthen them. bersinarlah Lord, dalam today. hidup mereka dan kuatkan mereka. Thank you, mighty God. Terima kasih So Tuhan yang brothers and besar. sisters, Saudara-saudariku, be the warrior of God. jadilah prajurit Kristus. Put on the helmet of salvation. Pakai ketopong keselamatanmu. Be in the armor of Christ. Jadilah prajurit Kristus. Rise up. Bangkit, Be the wise warrior, jadilah prajurit yang the bijaksana. wise virgin. Gadis-gadis yang Jesus bijaksana. coming back. Tuhan Yesus segera datang God kembali. bless you. Tuhan berkati.